Ayan, naimbag nga aldaw tayo amin, kakabsat. First day of our daily vacation Bible School. Dito po sa Villagamiao, Marasat Pequeño Church. Thank you, warm welcome, panagsagsagana. Lagi kakabsat tayo dito eh. Oh. Very special yung first day namin. Kasi dakas timi niyo. Nagsamit. Dito na. Oh, sarap po. Tapos ang walang kamatayang sinigang. Oh, sarap. Ayan. Thank you, thank you.